Bonsoir chers élèves, les élèves de la troisième année, toujours avec la lettre ouverte. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un exemple de lettre ouverte sur les accidents de route. حول حوادث السير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تجنب الآفة, éviter ce fléau, éviter un fléau. محاربة هذه الظاهرة, combattre ce phénomène. مواجهة هذا الفيروس, faire face à ce virus, faire face à ce phénomène, faire face à ce fléau. محاربة هذا الوباء, lutter contre cette épidémie, lutter contre ce fléau, lutter contre ce phénomène. Rappel, la forme de la lettre ouverte, la date, l'objet, avertissement, alerte, mise en garde, attention, formule, l'appel, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, chers fumeurs. Corps de la lettre comporte 3 parties. 1. On pose le problème. 2. On explicite ses conséquences. 3. On demande de réagir. L'impératif, il faut, il ne faut pas. Si j'étais à votre place, le conseil. Formule finale, la signature. Le 18 février 2021. 18 فبراير 2021. Attention, votre vie et celle des autres est en danger. Attention, votre vie et celle des autres est en danger. انتباه, حياتكم وحياة الآخرين في خطر. Tout le monde sait bien que les accidents routiers sont l'un des sujets les plus épineux et les plus inquiétants. الجميع يعلم أن حوادث السير هي من بين المواضيع الأكثر خطراً والأكثر إقلاقاً, يعني مقلقة, خطيرة جداً. Bien. Il ne se passe pas presque un jour ou une heure sans parler d'un accident de la route ayant lieu ici ou là. Il ne se passe pas presque un jour. لا يكاد يمر يوم أو ساعة دون أن نسمع أو نتكلم عن حادثة سير هنا أو هناك. يعني أي دقيقة أي ساعة كاين ضحايا, كاين حوادث, كاين كلفة, كاين بزاف ديال les conséquences négatives des accidents routiers. Ce grand mal a des conséquences néfastes sur vous et sur les usagers de la route. Ce grand mal, هذا الشر الكبير, يعني هو شر, هو خطر, هو كارثة, هو ظاهرة. Oui, ce grand mal a des conséquences néfastes. له نتائج كارثية خطيرة جدا sur vous, عليكم أنتم معشر السائقين, et sur les usagers de la route, وعلى مستعملي الطريق الراجلون. Si vous conduisez trop vite, إذا قدتم السيارة بسرعة, vous risquez d'enlever la vie à une personne innocente. سينتهي بكم الأمر بأن تسرقوا حياة شخص بريء. Vous enlevez la vie d'une à une personne innocente. سرقوا لي حياته وبريء ما دار والو. Si vous ne vous arrêtez pas au feu rouge, إلا ما توقفتوش في الضوء الأحمر, vous pourrez endommager votre véhicule et celui d'autrui. يمكنكم أن تدمروا سيارتكم وسيارة الآخر. Les accidents routiers sont plus mortels que les maladies, les épidémies et les catastrophes naturelles. حوادث سير أكثر فتكا, أكثر قتلا من الأمراض, من الأوبئة, كورونا فيروس, ومن الكوارث الطبيعية. داكشي اللي كيقتل حوادث السير ما كيقتلوش الأمراض مجتمعين. بيان, دابا غنطلب منهم أنهم يديروا شي حاجة, ما يبقاوش مربعين يديهم. نحاول نأثر فيهم, إما نتوش لا لوجيك ديال المعقل ديالهم أو لي سنتيم والأحاسيس ديالهم. Vous êtes donc priés de respecter le code de la route, chers conducteurs. أنتم مدعوون مرجوون باحترام قانون سير أعزائي السائقون. Soyez raisonnable. كونوا عاقلين. Soyez, le verbe être à l'impératif. كونوا عاقلين. Ne conduisez pas sous l'emprise de l'alcool. لا تقودوا السيارة وأنتم تحت تأثير الكحول. Sinon, وإلا, vous serez lourdement sanctionnés. ستعاقبون بشدة. Conduire de nouveau peut être impossible. تعاودوا تسوقوا السيارة يمكن يكون مستحيل. Si on vous retire votre permis. إلا شدينا لكم البيرمي. Bien. S'il vous plaît. من فضلكم. Pensez aux familles de vos victimes. Pensez aux familles de vos victimes. فكروا في عائلات ضحايا ديالكم. La vie est précieuse. Préservons-la. La vie est précieuse. Préservons-la. الحياة أمانة, الحياة ثمينة, لنحافظ عليها.
dans l'espoir que vous changez vos comportements أملا في أن تغيروا تصرفاتكم السيئة في انتظار أن تغيروا تصرفاتكم السيئة donc سلوكاتكم السيئة veuillez agréer تقبلوا مني messieurs et mesdames سادتي سيداتي mon profond respect أعمق احترامي عبارة الاحترام signature un père d'une victime d'un accident routier un père d'une victime d'un accident routier أب لضحية حادثة سير يعني هذا الأب بنته أو ولده أصيب بإعاقة أو توفي نتيجة حادثة سير فيديو جاي إن شاء الله غادي نعطيكم لا لاتر اوفيرت على لو ريشوفمون كليماتيك الاحتباس الحراري s'il vous plaît faites un like abonnez-vous activez la cloche